Alif. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bal hum fi syakkin yal'abun. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah. Thumma. Oh, dia bijak. Thumma ruji'il basaru karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Hamim Ain Sin Qaf. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adhabun azim. Dal Kau betul bela ke apa? Betul dah. Betul bela. Okey. Darajatim. Tapi dia tak kisah Dia tak Darajatim kisah tu kalau ayat awal. Itu awal tu. Awal Darajatim minhu. Minhu wa maghfiratan wa rahmah. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Mantap. Bahasa apa? Dha. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ra. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Sin. Apa? Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. Mantap. Shin. Shin tak ada lagi ni. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صاد والقرآن ذي الذكر